बसी शुणुथिबे पाला महाप्रभु सत्यनारायण दया जाहू आपण मान पाखरे सुख दुखरे ये 7 दिन काल बीतीगला भगवान स्नेह भगवान आशीष आपण मान रहू यही आपण मैंने पाला को भल पाऊ एवं ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चलू तेरे जाहू आमे से मालिका साहित्य कथा आज आपण मान निकट में 3 पद कथा कहते महापुरुष हरिदास परिष्कार भाव रे बापा लिखिछंती यही 3 कथा कली जुगे हेरा यही 3 कथा कली जुगे हेरा यही 3 कथा कली जुगे हेरा यही 3 कथा कली जुगे ये 3 कथा जिते एकत्रित हम आपण माने जानवे घोर कली प्रवेश घोर कली प्रवेश है कली जुगरे पंडित धर्मर ग्लानि है कथा कौन जहाँ में टिके पूर्वर बापा माने आलोचना करुथिले ये महापुरुष मानकर बाणी केबे हेले मो बापा अन्यथा हबन भगवान कल्याण करंतु शरीर सुस्थ कौन नाटा कौन संजीव दास आउ साधना दास हौ भगवान सत्यनारायण संजीव साधनांकर सकल विष्ट खंडन करी दीर्घ निरामय जीवन करंतु सपरिवार सुख समृद्धि रे रुहंतु सर्वे बोलतु प्रेमानंदे कबार हरि बोल ताले कली जुगरे ये 3 कथा बापा माने आछि एकत्रित हबो ए मां ये 3 कथा कोन ना कुकुर फिरो खाई बाछुरी मारिला कुकुरा कुकुर प्रति सारे अत्यधिक स्नेही होता पूज्य पूजार व्यतिक्रम घटव बुढ़ा बापा बुढ़ी माँ अवहेलित होते लांछित होते आपण माने जानवे सारे कली जुगरे धर्मर ग्लानि हेला भगवान कल्याण करंतु सुदामर कालियार सकल रिष्ट खंडन करी दीर्घ हाँ सुदाम कालियार सकल रिष्ट खंडन करी दीर्घ निरामय जीवन करंतु सपरिवार सुख समृद्धि रे रुहंतु सर्वे बोलतु प्रेमानंदे कबार हरि बोल
ତେବେ ପରିଡ଼ା ନିଜ ନାରୀ ଛାଡ଼ି ହରି ଯିବେ ପର ନାରୀ। କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟଭିଚାର ବଢି ଚାଲିବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ନାରୀ ହେଉଛି ଉତ୍ପତ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ନାରୀ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା। ନାହିଁ ନାରୀ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିପାରେ, ନାରୀ ମା ରୂପରେ ପାଳନ କରିପାରେ, ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ସଂହାର କରିପାରେ। ଶଳା ଶାଗୁଆତି ପିତା ତୋରାଣୀ ଭୁଞ୍ଜିବ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଣଭାଷା ମାଳିକା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ 6 ତିଅଣ 9 ଭଜା ଖାଉଥିବ, ବୁଢ଼ା ବାପା ବୁଢ଼ୀ ମା କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ମନ୍ଦେ ବି ପାଉନଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ କଳି ଯୁଗରେ ସାରେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଲା, ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଲା, ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଲା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ହାରିଦାସ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ ଏହି 3 କଥା କଳି ଯୁଗେ ବିପଦର କାରଣ। ଆଜି ପାଲା ତ ସରି ଯାଉଛି, 2 ପଦ କଥା ଜୀବନରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସାରେ କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାଣୀ କେବେ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ 3 କଥା କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିପଦ। ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛି, ये 3 କଥା କଳି ଯୁଗରେ କଣ ବିପଦ କହିଲେ ଦେବ ସ୍ୱହୃଦକୁ ବ୍ୟାଧି ରାଜସ୍ୱେନ ନିର୍ଧନୀ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱ ବଂଶ ଗ୍ରସ୍ତ ନ ମାନବା। ସାରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେବସ୍ୱ। ଏ ମା ତମେ ଯେତିକି ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ ବସିଛ ମନେ ରଖ, ଜୀବନରେ ମା ଦେବସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେବେ ହାତ ମାରିବ ନାହିଁ। ସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେବସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ କରନ୍ତି, ଦେବସ୍ୱ ଧନ ଖାଆନ୍ତି, ଗୋଟା ଗାଉଁଲି ଗୁଲି ଅଛି, ଲୋକ କଥା ଅଛି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ତତେ ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତିନି କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି? ତୁ କୋଉ ଦେବତାଙ୍କର କଣ ଖାଇଛୁ କି? ଏ ଗୋଟା ଲୋକ କଥା ଅଛି। ସାରେ ଲୋକ କଥା ଯାହା, ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ଠିକ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ରତା ସହକାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଦେବସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେବେ ହେଲେ ହାତ ମାରିବେ ନାହିଁ। ବାପାରେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ଦେବସ୍ୱ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ। ସାରେ ରାଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେବେ ହେଲେ ହାତ ମାରିବନି। ମା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ 4ର୍ଥ ଅର୍ଥନୀତି ହେବା ପାଇଁ ଗଲାଣି। ଆମ ଭାରତ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ 4ର୍ଥ ଅର୍ଥନୀତି ହବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସର୍ଭେ କରାଯିବ ଏବେ ସାରେ ବିପିଏଲ ରାସନ କାର୍ଡ କମିଛି ନା ବଢିଛି? ଯଦି ଭାରତ ଅର୍ଥରେ ଆଗେଇଲା, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇଲା, ମା ରାସନ କାର୍ଡ କାହିଁ ବଢିଲା? ଯାହାର 3 ମାହଲା କୋଠା ସିଏ ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଲାଣି। ଟିକେ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲେ
आम आरआई ऑफिस पाखे छिड़ा हेले आम पाल खंडे दियो दुर्भाग्य जो माने देवस्व संपत्ति खाती देवस्व संपत्ति भक्षण करती शरीर रे व्याधि हब राजस्व निर्धनी नहीं सारे राजस्व संपत्ति जो माने हड़प करती भक्षण करती से जेते रोजगार करतु कुआड़े आसब कुआड़े पलैब सी रही ओडिया भागवत जगन्नाथ दास परिष्कार भाव में कहले जेतिक मो बापा भाई माने बसिछ ये तीन कथा प्रति ए माँ टिके सतर्क रहिबो ये देवस्व राजस्व ब्रह्मस्व जगन्नाथ दास कहले सारे गोटे हूँ देवस्व गोटे हूँ राजस्व आउ गोटे आपण मानकर ब्रह्मस्व देवस्व हृदय को व्याधि माँ शरीर रे व्याधि हम राजस्व खाइले निर्धनी हम ये दीटा अल्पे बहुत आपण को छाड़े हम आउ गोटे छाड़े हम भगवान कल्याण करमु शरीर सुस्थ रहू सपरिवार सुख तेरे आउ गोटाए जिनिस छाड़े ना कौन ना ये हूँ आपण मानकर ब्रह्मस्व सारे जो माने ब्रह्मस्व संपत्ति भक्षण करती तांकु छाड़े ना जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कहिसंती ओला विष भक्षिला प्राणी मोरे विष भक्षिला प्राणी मोरे विष भक्षिला प्राणी मोरे विष भक्षिला प्राणी मोरे ब्रह्मस्व वंश नाश करे ब्रह्मस्व वंश नाश करे ब्रह्मस्व राय वंश राय वंश सहन करे वंश सात सहन करे जगन्नाथ दास कहले माँ ब्रह्मस्व संपत्ति जो माने भक्षण करती सार छाड़े ना ब्रह्मस्व खाइले छाड़े ना